For today's video idol, muning barko idol kung gisakyan idol gikan pa ni og Bato to Cebu idol, going to Tampi, Dumaguete City idol. Kaning series idol gikan pa ni Cebu idol. Muning series idol nga akong gisakyan idol gikan pag Cebu idol. Uy, yehe, welcome to Tampi, Dumaguete City idol. Panoorin yung video ko idol. Thank you so much sa inyo mga idol sa mag-like ug mag-share, mag-subscribe po sa akong channel. Thank you so much po ninyo mga idol. Dako kayong series idol. Muning series idol akong gisakyan idol gikan banig Cebu City idol. Thank you so much sa inyo mga idol. Muni dire idol ang Tampi, Dumaguete City idol. Nakita mo na idol, kargado ni nga barko idol. Bird ni idol. Daghan ni sa mga karga idol. Paki-click lang po idol ang notification bell para updated ka sa sunod yung video idol. Thank you so much po idol. Paggawa ng series idol oh. Kita mo na idol. Thank you mga idol. Thank you po mga idol. Thank you so much.